23 तारखेच्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार रितेश नाईक हाणे फॉर्म भरले आणि तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको आणि इल्ले करून आमचो ग्राफ जो आसता वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एका दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आणि तांणी जनतेक हांगा फोंड्याच्या नागरिकांक संबोधित करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते गेले आणि कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसा कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आणि ताजे नंतर आयज हो निर्णय आयलो अचानक आणि खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना पण जे जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आणि दुर्दैवी आसा आणि आमी प्रचंड बहुमतान आमी हांगा जिखतले त्या दिसा सांगिल्लें मदीं सांगिल्लें आतांय आमी त्याच नेटान आमी तितल्याच उर्बेन तितल्याच हातून आमी काम करताले खरें म्हळ्यार इतले कार्यकर्ते हांगा रावले ठाण मारून रावले वेगवेगळे आमदार मंत्री जावं किंवा बाकीचे सगळे बरे मागपी आसा ते संपूर्ण फोंडाभर सगळे कडेन तांच्यांनी प्रचार केलो प्रसार केलो व्यक्तिगती गाठी भेटी घेतल्यो मिटिंग्स घेतल्यो कोपरा बैठकी घेतल्यो सभा घेतल्यो आणि पदयात्रा केल्यो सगळे केले आणि अचानक हो निर्णय आयलो ते आमच्या हातान कांय ना ते इलेक्शन कमिशन जे आसा ते इलेक्शन कमिशन हाजे नंतर ताजेर निर्णय कितें घेता ताजेर सगळें अवलंबून आसा आतां पर्यंत काय नोटिफिकेशन आयलें ना इलेक्शन कमिशनाची ऑर्डरी आमचे कडेन कोणा कडेन पावली ना पण ह्या हातून बरें कौतुकी दिसता मुद्दामून की रितेश नायक हाणें आनी बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन सगळो प्रचार प्रवास करून एक उर्बा हाडिल्ली ताका एक खंय तरी मातसो आयज आमकां गॅप पडला अनेक लोक ह्या संदर्भांतल्यान वेगवेगळे विशय करपाचो प्रयत्न करताची बी तातूंत काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षाचे स्टेटमेंट हांव मुद्दम आतां हातून पळयतालो तांकां जाय जाल्यार तेय इंटरव्हीन करपाक शकताले आणि बाकीचेय कितें करपाक कोणें कांयच करूं ना पण अशेंच आसतना भारतीय जनता पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करपाचो आनी लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो जो वातावरण तयार करता तो खरें म्हणल्यार तो निशेधार्थ आसा आयच्या ह्या हातून भितर आमी सगळे फोंडेच्या संपूर्ण जनतेच्या बरोबर आनी त्याच बरोबर विकासामुख अशें जें आश्वासन दोतोर प्रमोद सावंत दिलां तांचे बरोबर आसा रितेश नायकाच्या बरोबर आसा जे कितें आसा तें उदरगतीचें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान ते सांगतलेच आतां त्या संदर्भांतल्यान तांच्या निर्णयाचेर आमी सगळो पक्ष आसा तो सहमत आसा आनी फुडें वतलो. इलेक्शन कमिशनाचो निर्णय आमकां शॉकिंग आसा सॉरी कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजुनूय कांय दिवंक ना. आमी तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करतले म्हणून. वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप त्यांच्या कडेन आमी उलयल्या त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्ह्यू घेतलो पूर्णता कोर्टान आशिल्लें ताका सगळें विचारलें 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा. हांव हेज्या पलीकडे त्या विशयाचेर कांयच उलोवपाक सोदिना बट पुराय फोंडेच्या जनतेचे आमी खरोखरूच म्हणजे जांकां जी प्रॉमिसीस दिल्या आमचो बाप कॅन्डिडेट रितेश आनी आमचे असंख्य कार्यकर्ते सगळ्यांच्या मदीं भोंवल्या आनी आमी फोंडेकारांक जे प्रॉमिसीस दिला 100% जरी इलेक्शन जावंक नासलें जाल्यार आमी फुलफील करतले. आमकां खात्री आहा ताज्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी जी कामां हांगासर करता म्हणून प्रॉमीस केला जांकां सांगल्यात ती सार्वजनीक कामां ही सगळीं आमी पुराय करतले. आमचो विजय हो खरो म्हणजे निश्चितच आसलो. आमकां खात्री आसली की आमी 3.5 ते 4 हजाराच्या मार्जिनान हे इलेक्शन जिखतले कारण काल पर्यंत सुद्दां म्हणजे म्हज्या सहीत आमचे तमाम कार्यकर्ते हे फिल्डाचेर आशिल्ले. आज सकाळीं पासून सगळे जाण फिल्डाचेर आशिल्ले बुतावेले आमकां आतां आफोन हाडचें पडलें. बऱ्याच जाणांक कळूंकूय ना बऱ्याच जाणांक सरप्रायज दिसले आमी सगळ्या जाणांक परत एकदा आफोन घेतला आनी ताज्या उपरांत निकाल कोर्टाचो निकाल तांकां कळयला. बट आमकां खात्री आसा की फोंडेकार जे आसा हे सातत्यान रवी नायकाचें विजन फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आतां आसले नितीशा बरोबर आतां आसले फुडेंय बी
सगळे जे आहात ते भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता आनी एक आमी दिल्ली प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर आमी आसा जे टिका भारतीय जनता पार्टीचेर करता तांचेर म्हाका खरें म्हणजे उलोवपाचें ना कारण तेंची हार ही निश्चितच आशिल्ली आनी ते फ्रस्ट्रेशन जावन आतां ज्या पद्दतीन उलयतात म्हाका तेजेर उलोवपाचें ना हांव फोंडेकारांक परत एकदा प्रॉमिस करता तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जी प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्या ती आमी फुलफील करपा खातीर आमी आमच्या हांगातले असंख्य कार्यकर्ते वा ब्रिटीश हाच्या बरोबर सदोदीत लोकां वांगडा आसतले हे हांव आयज प्रॉमिस करता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. Just Cabinet. one thing, since Ritesh was a party candidate, any option left with the party? Since Ritesh is a party candidate, any option left with the party on this matter? असेसमेंट चालू आसा कितें ऑफिशियली ते इलेक्शन कमिशन पळयतले तेजेर आतां आमी कांयच सांगू शकना म्हणून म्हणटा वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन्स आमी आतां पणजे वतात ताकाच लागून वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन आमी तेजेर कसो कमेंट करू शकतले आमी कांयच करू शकना. वेकंटे उरलेले पळय मिनिस्टर. 27 परत ताका उमेदवार बी दितली. रितेश एकच मिनिट.